हाँ, तो जो हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी को वेस्ट बंगाल में हम मजबूत करना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल में शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन, दलितों का पॉपुलेशन 35% है। और इस दलितों को इकट्ठा करने के साथ साथ हम यहाँ के सवर्ण लोग हैं, यहाँ के ओबीसी लोग हैं, यहाँ के माइनॉरिटी के लोग हैं, ऐसे लोगों को भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी साथ में लाना चाहती है और रिपब्लिकन पार्टी एक ताकतवर पार्टी के रूप में यहाँ खड़ा करना चाहती है। यहाँ माननीय ममता जी को यहाँ मेजॉरिटी मिली है, लोकतंत्र में उनको सफलता मिली, हम उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल की सभी जनता की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जिस तरह माननीय ममता जी की है, उसके मुताबिक यहाँ काम नहीं हो रहा है। यहाँ हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही है और यहाँ मतलब सूड की राजनीति चल रही है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ की सब जनता मतलब वेस्ट बंगाल की जनता को संरक्षण देने का काम माननीय ममता दीदी का है और इसलिए उनसे हमारी ये अपेक्षा है कि भाई यहाँ कोई दंगा फसाद ना हो और यहाँ बंगाल के विकास के लिए या शांति की आवश्यकता है। जिस तरह मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, मेरी मंत्रालय की सारी योजनाएं मैं यहाँ लाने की कोशिश हमारी है और यहाँ ममता जी की सरकार है, इसीलिए यहाँ हमारी योजना नहीं आएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता के लिए योजना होती है और वो योजनाएं यहाँ लाने का हम काम करेंगे। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं, जनधन योजना है, आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, किसान फसल योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाओं का फ़ायदा यहाँ के लोगों को हो रहा है। और हमारी सरकार जो है सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सारे देश को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, दलित सवर्णों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, दलित ओबीसी को जोड़ने का काम कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल में भी ये इसी तरह का हमारा काम चल रहा है और हम यहाँ की जनता का विकास चाहते हैं। বিষয়টা হচ্ছে যে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়াতে শিবসেনা, বিএসপি, সিপিআই, তৃণমূল এবং কংগ্রেস থেকে কিছু লোক আরপিআইতে আজকে যোগদান করেছে। তো সেই যোগদান পর্ব অনুযায়ী আমরা এখানে একটা কার্যকর্তা সম্মেলন, এই সম্মেলনে আমরা যে দাবিগুলো রেখেছি সেই দাবিতে আছে প্রাইমারি এবং আপার প্রাইমারিতে 2014 এবং 2016 সালে যে নোটিফিকেশান, সেই নোটিফিকেশান মেনে টেট পাস আনটেডদের অবিলম্বে শিক্ষক পদে নিয়োগ করতে হবে। ফেক কাস্ট সার্টিফিকেট যে সমস্ত অষ্টকুশলীরা করেছে সেগুলো বাতিল করতে হবে এবং যারা ফেক সার্টিফিকেট করেছে তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং গোটা রাজ্যে যে মারামারি, কাটাকাটি, আগুন লাগানো এবং বকটুই কাণ্ডে থেকে শুরু করে যে সমস্ত অশান্তি হচ্ছে সেই অশান্তি থেকে যাতে বাংলার মানুষ শান্তি পায়, তার জন্য শান্তি, সমতা, সংহতি স্থাপনের লক্ষ্যে আজকে আমাদের এই কার্যকর্তা সম্মেলন। এই সম্মেলনে আমরা মূলত এই দাবিগুলো আমরা রেখেছি এবং আমরা সেখানে বলেছি যে আমরা রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া শান্তি এবং সমতা সম্প্রীতির লক্ষ্যে আমরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। সেটা হচ্ছে আপনি কীরকম দেখছেন এটা নির্বাচন? এখানে তো বলে গেছেন কি ওনাটা বিজেপি সমর্থন করছেন, আপনি তো বিজেপিকে সমর্থন করলেন না। রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া এখানে কারোর সাথে জোটে নাই, না তৃণমূল না বিজেপি। রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া এখানে তার দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু মানুষের সাথে লড়াই করছে এবং ইস্যু ভিত্তিক আমরা কোনো সময়ে আমরা আন্দোলন সংগঠিত করছি এবং আমাদের কিছু মানুষ, যেমন কিছু বিজেপির মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা আমাদের দাবিটাকে কিছু মানুষ হিসেবে সমর্থন করে, দল হিসেবে না। আমরা তাদেরকে আমরা আহ্বান করেছি আমাদের প্রোগ্রামগুলোতে আসতে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বহু এমএলএ এবং নেতা যারা মানুষ হিসাবে, এই সমাজের মানুষ হিসাবে তারা আমাদের দাবিগুলোকে সমর্থন করেছে, আমরা তাদেরকে আহ্বান করেছি, কিন্তু দল হিসাবে তারা আসেওনি। তারা বলেছে যে আমি একজন তফসিলি সমাজের মানুষ হিসাবে এই দাবিগুলোতে আমরা সমর্থন করি। সেই কারণে আমরা তাদেরকে আমাদের দাবির সমর্থনে আমরা তাদেরকে বলেছি। কোনো সময় তারা আমাদের সম্মেলনগুলোতে এসেছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে আছে, ক্ষমতাসীন দলের সাথে থাকার পরেও জনপ্রতিনিধি তারা আরপিআইয়ের প্রোগ্রামে এসেছে। কারণ এখানে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া আমি মূলত একক প্রচেষ্টায় বলতে পারেন আমি এখানে লাগাতার আমি দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সমাজের মানুষের যেখানেই যারা ভিকটিম হয় এদের সংবিধান বঞ্চনা থেকে তারা যাতে মুক্তি পায় তার জন্য আমরা সংগঠিত করছি, आंदोलन संगठित करी। पश्चिम बंगाल में उपस्थित हैं, पश्चिम बंगाल की धरती पर आप क्या आशा लेकर यहाँ पर आए?
कि हमारी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है बाबा साहब का बनाया हुआ है, और आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी बाबा साहब का सपना साकार नहीं हुआ इस देश में। हमारी संगठन एक समय ऐसा था कि सरकार हमारी आरपीआई की बदौलत चलती थी, लेकिन लोगों ने हमारे, चूँकि हमारे जो पॉपुलेशन है 85% जो हम हैं, बाबा साहब जो आज तक कहे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बाबा साहब ने कहा था। हमें तोड़ते लोग चले गए और आज हम लोग फिर उसी बाबा साहब के एक मिशन को लेकर इस बंगाल की धरती पर शुरुआत किए हैं कि हम उस मिशन को आगे बढ़ा सकें और आने वाले 3 साल में यहाँ की सरकार जो है, जो अभी चल रही है, आने वाले समय में हम अपनी सरकार बना सकें। तो अपने सरकार बनाने के लिए आप एजेंडा क्या रहेगा और मुद्दे क्या क्या आपके रहेंगे? हमारा एजेंडा एक ही है। माननीय भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, सबका साथ सबका विश्वास। हम किसी को कष्ट देना नहीं चाहते, किसी को जलाना नहीं चाहते, सभी का भला हो, चाहे वो किसी भी जात से हो। हमारी पार्टी का यही सिद्धांत है। हम सबको साथ सबका विकास चाहते हैं और सबको लेके चलते हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत सारी घटनाएं हुई, बगतुई घटना हुआ, आपने देखा। हम वो सारी घटनाओं की निंदा करती है। प्रजातंत्र में ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके पार्टी को देखा नहीं गया था यहाँ पर, ना रास्ता में देखा गया, ना शोर भी हुआ आपके। नहीं, हमारे अध्यक्ष जो हैं आपके बंगाल के बीच बीच में आंदोलन कर रहे हैं। इनकी जितनी क्षमता थी, अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी आंदोलन कर रहे हैं। मैं देखता रहता हूँ। हमारे आने से अभी और मजबूत हो गए हैं और अब आंदोलन तीव्र गति से और उग्र होगा इस बंगाल में। अपने पदाधिकारियों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे और कार्यकर्ताओं को? हमारे कार्यकर्ता मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े संगठन से, संगठन को मजबूत करें और कोई सताए तो हमें बताएं। ये स्लोगन है हमारी पार्टी का, जहाँ हम पूरे भारत में इस पे काम कर रहे हैं। आज समझा जाए कि आज का आगमन जो है 2024 के लिए आप लोग यहाँ पर उसी की तैयारी चल रही है एकदम पूरी तरह से, और 24 में हम अपनी सरकार बनाएंगे। শিবসেনার মিডিয়া ইনচার্জ পশ্চিমবঙ্গ ছিলাম। আমি রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ায় আজকে জয়েন করেছি আতেফ আলীজির সামনে থেকেই। এবার বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কাজ করতে চাই, হ্যাঁ, কাজ করতে চাই, মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। মানুষের জন্য কাজ করতে পারলে আমাদের নিজেদের ভালো লাগবে। আমার নেতৃত্বে সারা জেলা থেকে, সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রচুর মানুষ জয়েন করেছে এবং আমি যেহেতু মিডিয়া ইনচার্জ, যারা কাজ করতে চায় আমি তাদেরকেই ডেকেছি। এরকম নয় যে যার ভালো লেগেছে তারা এসেছে, তা অনেককেই বলা হয়েছে। আমাদের কোচবিহার জেলার প্রেসিডেন্টও আছেন এবং সেক্রেটারিও রয়েছেন। কোচবিহার জেলার প্রেসিডেন্ট উনি রয়েছেন, বলুন, সুনীল চন্দ্র মাহান্ত, উনিও জয়েন করেছেন আজকে। এবং সর্বোপরি মানুষের জন্য আমরা কাজ করতে চাই, বাস এটাই, আর কিছু বলার নেই। এবার আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নেমে যাতে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া মানুষের হৃদয়ে জায়গা করতে পারে, মানুষের জন্য সেবা দিতে পারে, কাজ করতে পারে এবং আম্বেদকরজির ভাবধারায় এবং আতেফ আলীজির চিন্তাভাবনাকে নিয়ে কাজে লাগিয়ে, উনি আমাদের পার্টির সর্বময় কর্তা, ওনার চিন্তাভাবনাকে এবং আম্বেদকরজিকে সামনে রেখে আমরা এগোতে চাইছি। আমি দমদমে থাকি। এবার আমি আজকে রিপাবলিকান পার্টিকে জয়েন করলাম। আমাদের বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট থেকে জামিরুল ইসলাম, যে আমার খুব বন্ধু, ও আমাকে বোঝাতে পেরেছে যে রিপাবলিকান ইন্ডিয়ার যা পলিসি আছে সেই পলিসিতে আমরা জয়েন করলে মানে আমাদের সঙ্গে যারা রয়েছে, আমাদের ওই এলাকায় যারা নিপীড়িত লোকজন যারা রয়েছে, যারা বঞ্চিত লোকজন রয়েছে, তাদের সেবায় আমরা কাজ করে চলেছি। আমাদের কিছু এনজিও রয়েছে, সেই এনজিওর মাধ্যম দিয়ে আমরা তাদের মধ্যে দিয়ে কিছু সাহায্য তাদের হাতে পৌঁছে দিই। আমরা আশা করছি যে আজকে যে পার্টিতে আমরা জয়েন করলাম তার শুধু নীতি আদর্শ নয়, তার থেকে যে সাহায্য সহযোগিতা পাবো সেটা একদম গ্রাউন্ড লেভেলে যারা দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে নিপীড়িত অবস্থায় রয়েছে তাদের হাতে আমরা সেই সাহায্য পৌঁছে দিতে পারবো। এবং আমরা এই নীতি আদর্শ মেনে চলে আগামী দিনে এই পার্টি যাতে শক্তিশালী জায়গায় পৌঁছতে পারে সেই পদক্ষেপের দিকে আমরা তাকিয়ে রয়েছি।